हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर सेही ओडिया ब्लॉगर गुडी आज आसी आपण मानक आ गोटे जमदार ब्लॉग नहीं जोटा कि मु आपण मानक से दिन देखैतिली कि महुमाछी दल केमती धरिबे आ आपण मानक कहितिली कि मु अलगा कोठी शिकार करिवि सेटा भी आपण माने देखिबे। आज हमको आ गोटे जगार ठिकाना आसी शिकार करबा पई तो चलंतु आज आमे जिबा शिकार करबा। शिकार तो पुणी काहा घरु आसी ना मो सांग घरु मो सांग एठी अछि पूजा देखंतु ये मते कॉल करितिला तांको स्काईलाइट रे गोटे महुमाछी दल अछि बोली मु आसिक एठी पहुँचला बेलू दलटी देखिली आपण मैंने भी वीडियो रे देखिबे दलटीर अवस्था केमती अछि। आसी पहुँचलारू मते कहिला कि मु गोटे बॉक्स आनिछि नुआ बॉक्स आउ तार जेहेतु महुमाछी प्रति टिके दुर्बलता अछि मो वीडियो देखिकी सेथि लागि से कहिला कि मु भी गोटे दल रखिबी। तो मु आसिली ता पाखरे जो बॉक्स अछि से बॉक्स रे आमे तार जो माछी अछंती ता घरे से माछीटी को धरी ताको बॉक्स रे रखि देई जिबा आउ बॉक्स रे रखि दबा तापर से तार जा करिवो आउ जेतेले जहा दरकार हबो मते कॉल करी पचारिबी होला। आसंतु ताहले दल धरिबा। दलटी स्काईलाइट रे होइथिला सत हेले एहार अधारू अधिक अंश गोटे पेटी भितरे थिला। जेतेबेले मु पेटीटी को गोटे साइड रु खोली देखिली तापरे पेटीटी को काटी बाहर करने को चिंता कली कारण पेटीटी टाणी बाहर को बाहर करथिले फेणा गुड़िक नष्ट होइथांता एवं माछी माने मते भयंकर मारी थांते। एही भली क्षेत्र रे आमको पेटीटी को खूब सावधानर सहित काटी पीस पीस करी बाहर करने को पड़िबो जेपरि कि कौनसी माछी चापी हेबे नाही कि मो छुरी रे कटी मरिबे नाही किंबा पेटी फेणा रे बाजी फेणा हलिबो नाही नहले सेमाने मते मारिबा पई आदौ कुंठाबोध करिवे नाही। एते सावधानर सह काटिबा सत्वे मध्य माछी माने विचलित हेउछंती। हेले प्रथमे फेणा गुड़िक काटी बाहर न कले बाकी पेटी बाहरिबो नाही। आपण जेतेबेले एही भली दल धरिबे प्रथमे टिके हल्का धुआं देदेवे ता द्वारा माछी माने फेणा छाड़ी अन्य फेणा को पळेइबे ओ आमको फेणा काटिबा को सुविधा हेबो। मने रखंतु अत्यधिक धुआं जोगु माछी माने मरी जाई पारंती तेणु वीडियो रे देखिला भली कम धुआं व्यवहार करिवे। फेणा काटिबा बेले खूब सावधानर सहित धीरे धीरे काटिबा को पड़िथाए कारण फेणार आरपटे थिबा माछी और क्वीन माछी कटि जिबार आशंका थाए। जेतेबेले आमे फेणाटी को काटिबा अन्य हातरे सेही फेणाटी को तळपटु धरिबा को पड़िथाए कारण फेणाटी तळकु छिंडी पड़िले फेणा नष्ट हेबा सह माछी माड़ खाइबार भय थाए। रुहंतु एही महुमाछी दलटी फेणा गुड़ी को सीधा सीधा न करी चारिआडे मन इच्छा फेणा गढ़ी। एही भली महुमाछी दल धरिबा मो लाइफ रे फास्ट। साधारणतः स्काईलाइट रे होइथिबा महु फेणा गुड़िक सीधा सीधा होइथाए। आई बटन रे क्लिक करी देखंतु पूर्व वीडियो रे फेणा गुड़िक किभली सीधा सीधा होइची सेगुड़ी को काटिबा और फ्रेम रे बांधिबा सहज होइथाए। फेणा गुड़ा भारी अबागी करी करचंती एमिति फेणा करिचंती कि सब हमको छोट छोट पीस करी काटिकी बाहर करबा को पड़ुची देखंतु। मो सांगर सान भौणी निर्भयर सह फेणा गुड़ी को मो हाथरू नहीं थाली रे रखिबारे मते साहाय्य करुची। देखंतु एही फेणा गुड़ी को मध्य बंका गढ़ी। आउ हाँ मु एही वीडियो रे गोटे कथा आउ थरे कही रखिबी जे वीडियो देखि आपण माने महुमाछी दल धरिबा को चेष्टा करिवेनी कारण एहा जेतिकी सहज लागुची प्रैक्टिकली सेतिकी सहज नुहे। आपण जदि निजे महुमाछी दल धरिबा को चाहुचंती ताहेले प्रथमे आवश्यकीय सरंजाम किणंतु एवं जणे एक्सपर्ट दल धरिबा व्यक्तिंक सह मिसी थरे दुई थर दल धरंतु तापरे निजे दल धरिबा को चेष्टा करिवे।
ମହୁମାଛି ଚାଷ ପାଇଁ ମହୁ ବାକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଇନ୍ ଗେଟ୍, କୁଇନ୍ କେଜ୍, ବିବେଲ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଓଡ଼ିଶା ହନି ଫାର୍ମରୁ ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଓଡ଼ିଶା ହନି ଫାର୍ମରୁ ହିଁ ଆଣିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହ ଫେଣା କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ହାଲକା ଭାବରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଫେଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମହୁମାଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ କେମିତି ଫେଣା ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କାଟିବୁ? କୋଉ ଫେଣା ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। କିଛି ଫେଣା ଆମେ କାଟି ସାରିଲୁଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାନ୍ଧିବା। ଫେଣାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗଥରକ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୂତାରେ ଫେଣା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମ ପାଖରେ କଦଳୀ ପଟୁକା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ହିଁ ଫେଣା ବାନ୍ଧିବାଟା ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିବେ, ଏମିତି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମର এই ଫେଣାଟା ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି କାଳେ ଖସିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବାନ୍ଧିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ଲାଗେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଦର୍ଶକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ଆମେ ଗେଟ୍ଟା ପକେଇଦେବା, କାଳେ ଆମକୁ କୁଇନ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ବି କେତେବେଳେ ବି କୁଇନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗେଟ୍ଟା ଆଗ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫେଣାଟିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଫେଣାଟିକୁ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ ପକେଇଦେବା। କ'ଣ କରିବି? ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ନା ଇଏ କ'ଣ? କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଦଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଜି ଜୁଟିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଫେଣା ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ସହିତ ମୁଁ ରାଣୀ ମାଛିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି। ଏଇଟା ଶେଷ ଫେଣା, ହୁଏତ କୁଇନ୍ ଏଇଥିରେ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମହୁ ବି ଅଛି ଏବଂ 2-3ଟି ଫେଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଫେଣା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଅବାଗିଆ କି କରିଛନ୍ତି, କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନର ସହ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି କୁଇନ୍ ଆମ ଛୁରୀ ଆଗକୁ ନ ଆସେ, ନହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଶହୀଦ ହେଇଯିବ ଆଜି ମୋ ହାତରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମୃତ ଏବଂ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା କାରିଗର ଓ ରକ୍ଷକ ଏବେ ମୋ 2 ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଲେ ହୋଲେ ଥାଳି ଭିତରକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୁସିଆରୀର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଏଟା ଏତେ ହୁସିଆରୀରେ କାମ କରିକି ମାରିଦେଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୁଇନ୍ ମିଳିନି। ଏବେ ମୁଁ ପଟିଲଟିକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହ ବାହାରକୁ ଆଣି କୁଇନ୍କୁ ଖୋଜିବି। ବହୁତ ଗରମ ହେତୁ ମୁଁ ବିବେଲ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ପଟିଲଟି ଜୋରରେ ହଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଛିମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ମହୁମାଛି ଧରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସେତିକି ଟେନସନ୍ର ଧନ୍ଦା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟି ପରିଶ୍ରମ କରି ରିକ୍ସ ନେଇ ମହୁମାଛି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ସବୁ। ଇଏ ଆମର ବହୁତ ସାହସୀ ପିଲାଟି, 2ଟା ମାଛି ସେପଟୁ ଧରିକି ଆଣି ଚୁପ୍ତରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଉପରେ ଆହୁରି ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେହେତୁ ପଟିଲରେ କୁଇନ୍ ନାହିଁ, ମାଛିଗୁଡ଼ିକୁ ଧନଲ ବାପାଲ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଲେ ହୋଲେ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବା।
पर्यंत हमको क्वीन मिलेनी एबे हमें क्वीन संधान रे अछु को अंदर महल रे से थिबो ताको खोजिबा केते कष्ट हेई देख देख मते क्वीन मिलीगला केज काई ओहो आत्मा शांति हो गला याको खोजी खोजी 2 घंटार परिश्रम फल मिल गला आम आपको डायरेक्ट छाड़बानी बाक्सरे कारण आमको ट्रांसफर बेले नहले कि जेकोसी बेले आ देहरे आघात हेले या अंडा दबनी जदि आब्डोमेन में किसी आघात हम ताले अंडा दबनी से आम कौन करवा ना केज भितर केज टाक एमती रखा तापर धीरे कि ना धीरे धीरे से देखो ऊपर को बुली 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 जाऊँगी आम कबाटा देदेबा रहा क्वीन दल धरवा सक्सेस क्वीन आसला माने आमर सब काम शेष एबे खाली एमान को आमे जेमती डब्बारे मु तो तोलुथिली सेमती फूल तोला भलिया तोली दबा आ नै तांको घर भीतर छाडी दबा आ हमर किछि भी काम नै एबे क्वीन टी को बक्स रे रखबा माची माची आमर एठी माछी धरा हला एबे आ भितर क्वीन अछि आ आमे बाक्सटी को एठी एबे रखिले एतिकी डिस्टेंस तांकर रखि दबा आ बाकी माछी जो माने स्काईलाइट रे अछंती से माने क्वीन रो स्मेल रे एठी पळे आसीबे आ आमे कोन करबा ना आकु जेतु आमे अलगा जगह रे रखिले काळे पिंपुडी चढ़ी पारंती आ दळटी को अटैक करि पारंती सेति लागि महु स्मेल रे पिंपुडी चढ़ीबे सेति लागि आमे कोन करबा ना ता गोड़ चारि पट लक्ष्मण रेखा मारि दबा तो सुंदर के अंडा भलिया गोल कर देबे माछी एठी रहिबे किछि समय संध्या पर्यंत आमे छाड़ दबा सेठी जो माने अछंती से माने एठी के पळे आसीबे महु माछी दଳ धरा सरीला महु एतिकी बाहरिला आ पूजा तो हमर बहुत खुशी आ एतिकी महु बाहला आधा केजी रु अधिक हबो महु पूजा एई आधा केजी महु एबे खाइ दउ आ एतर तो दळ रखिला तर बहुत महु खाइबो आ गण एबे चलंतु आमे ता दळटी को स्टैंड रे रखि दबा तापर घर को जिबा मु कोन पई महु खाइली आपण माने जानले जेतेबेले मो माछी माननकु फुंकुजी सेतेबेले मो पाटर गैस जति माछी माननक ठेबा जियो से कबे के बडा अचिना लोक आइछन मु तांकरी मोटा दे तांकरी स्मेल तांक ठेबा से कबे आम लोक आइछन चिन्हा लोक आपण माने भी जोटी मो धरी सेटी खाइ देबे हला